কাউ কিভাবে ডাকে? মাঙ্কি? না, দাঁড়াও ঠিক মতো। কি কিভাবে ডাকে? চিকেন? টাকা টাকা। পিগি? হর্সি? শিপ? Ducky? Quack, quack. Quack, 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 quack. Doggy? Fuzzy? Fishy? Shark? Crocodile? Tiger? Lion? Roar! Monster? আর তারপর তুমি কিভাবে হাই তোলো? না, এটার দিকে তাকাও। কান্না? রাগ? হ্যাপি? হাসি? না, হাসি। আর তারপরে একটু একটা হাসি দিয়ে দাও।